Guys, what's up? Magpasensya nyo na ako ngayon lang ako nakapag-upload ngayon. Ulit, hintayin natin to guys. Lalaro nga pala tayo ngayon ng NBA Live. Barbas, babatuhin kita. Ito na guys, mag-i-start na tayo. Hintayin na natin, pasensya nyo na mahina internet ko. Barbas, nilipat na ako sa akin. Hindi medyo ba tayo kaya. Nandito pala si Dosang, lang guys. Nilipat na ako. Nagpwesto. Nilipat na ako namin. Gusto ako naman. Ngiti lang tayo guys, ngiti. Ito tayo ka naman. Dito. Wait lang guys, itakakat ko lang muna guys. Ulit tayo sa una eh. Cut ko muna. Cut controller ko. Guys, presensya nyo na yung tayo ko. Ito, lagay mo. Kunin ba natin ito guys o hindi? Like muna kayo and sub. And comment. Bigyan ko na kayo ng 3 seconds. 1, 2, 3. Start na. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Continue na natin. Laro tayo ng daylight today. Barbas, sa akin lang tayo. Kasi ako Pinagpalit kasi sa iba. Tagal pag-search nyo na yung ano ko ulit na. Kasi guys, may pasok sa school. Daylight na tayo guys. Alas 3 pa na kapagalit. Gusto ko po namin eh. Sagot ko. Alas 3. Daddy. Nag-ano nga siya, NBA Live. Guys, book night gagamitin natin. Anong kulay ng jersey natin? Black ang jersey natin. Multi. Hooks. Ano tayo? My team is Atlanta. Atlanta is my team. Start na tayo guys. NBA Live. Gusto nyo ilagay ko sa link yung bio ko. Yung bio ng laro na to para mapaglaro kayo. Search nyo lang sa Play Store. NBA Live Mobile. Na guys, mag-start na. Kasi natin guys. Pinasa sa akin yung bola. Sensya nyo na malag. Nakaikalbo yung bola. Morris for 3. Pasak ba? Sablay. Rebound. Hayes. Manira. Pasok. Easy 1 point. Easy 2 points for Atlanta. Easy 2 points for Atlanta. Easy 2 points guys. NBA Live. Easy. 2 points din. All lang guys. Pero ngayon, babawian natin. Hindi yan ba si Book Knight? Guys, ngayon guys, itira tayo ng 3 points. 3 point shot. Number 3. Sablay. Na-rebound na naman ng kalaban. Teo. Nag-aanap ng yellow. Wala. Suk. Sayang. Pinasa kay Russell. Wala. 126 30. Ay, nabot tayo. Nasa kay Book Knight. Mag-asa ng 3. Book Knight. Mag-asa ng 3. Wala. Na-rebound. 3 point shot pa naman. No, sayang. Saka ba tayo? Tayo dito guys. Kailangan marunong mag-dribble. Na-rebound. Steal mo. Guys, autoplay lang natin. No? Tingnan natin kung makakaya. Palalaro guys. Inaagaw ni Book Knight. Mira, Sablay. Na-rebound ni Lopez. Nice. Ni-rebound pa ni Lopez. Gawin natin circle to. Circle guys. Gawin natin. Pasensya nyo napindot. Gawin natin.
Circle natin guys. Para maganda laro. Game paused. Autoplay on. Wala. Nag-block. Nag-tail. 134. 50 seconds na lang para may number. Yun. Nice one. Maurice. Nice one, Maurice. Pinasa kay Book Knight. Book Knight. Book Knight. Pinasa kay Maurice. Maurice. Tinira. Sablay. Nari-rebound. Nari-rebound ni Lopez. Pinasa. Pinasa kay Ateo. Maurice. Napunta kay Matthews. Matthews. Pinasa kay Holiday. Holiday for 3. Benyon. Rebound. Pinasa kay Pascal. Pinasa kay Pascal. Changing foul. Charging foul. Sa kalabaw ang bola. Holiday. Block. Successful block. Block by hit to record 1 assist. 78 ang score. Ayan, yung sunod na taas. Dos, paano mo napalaki yan, Dos? Oh shit, ganyan lang pala. Isa pa tayo guys, isa pa, syempre. Laro ulit tayo. Anong gusto nyong kulay? Ano naman kayo? Ano nyo naman ako, subscribe. Countdown lang ako. 3, 2, 1. Papalta tayo ng jersey. Anong gusto nyong kulay? Atlanta. Atlanta red ang susutin natin ngayon. Atlanta. Pindutin natin yan. Enter na natin itong oh. Ano yan, Dos? Oh, patingin niya na pangalan. Lookups na yun. Yun na sa taas. Yun sa mabilang taas. Hindi. Yung isa pa. Yun na guys. Start na tayo guys. Pass. Pass break for Maurice. Stop lang. Hindi tayo mag-AFK. Pass break to Book Knight. Book Knight for 3. Sablay. Na-rebound ni Little. Nahabol ni Book Knight. Book Knight. Binalak. Kahit wala doon. Na-block. Ayun. Sumalaksak. Blocking. Auto 2 points. Auto 2 points for Auto 2 points. Oh shit, sablay. Sablay tayo doon. Sablay tayo doon guys. Sablay. Remind ko kasi this game, boss. And for 3 points. Paro lang tayo. Yun, nakuha ni Pasel. Thank you, Pasel. Maurice for 3. Maurice, sabla. Naribang ni Pasel. Nice break. For 3. Last 1 minute. Kalbo, dinakdak. Spoiler rin si Mori. Nalit na lang video guys. 1, 2, 3, paalam.